Pero nga no maning uban karon mga igsoon nagbuot-buot mag-change. Ang uban dili lang kay gi-change, ila nagyong giwagtang ug wala pud sila gipuli. Kay kuno dili gud sila mobutang ana, kay ila nang gi-charge nga imatud pa nila Roman standard ng 3 angels. Globe unya around the globe naa ang 3 angels mga higala. Review and Herald magazine kini mga igsoon. Now, babaw ana igsoon no now. Globe niya 3 angels ang naa dinha mga igsoon. Klaro kay ni mo na. Nag-circle diha sa kalibutan ang tulo ka manulunda mga higala. Muna ilahang lugo kaniadto. Diha sa Números Kapitulo 1 versikulo 52 ang pulong nagkanayon. Og ang mga anak sa Israel magapahaluna sa ilang mga balong-balong, ang tagsatagsa katao sa ayang bahin, ug ang tagsatagsa haduol sa ayang kaugalingong bandila, sumala sa ilang mga pundok. Sa ito pa, evangelist, sa una pang panahon, ang matagpundok sa katawhang Israel na sila bandila. Banner. Banner mga igala. Unang atong gi-emphasize nga kita sab as a people of God, mga suking tigkaminaw, na banner gipakita sa Dios ngadto kang Sister White. Alang sa mga Seventh-day Adventist nga nag-believe o nagtuo kang Sister White mga higala, matod pa ni Sister White mga higala, no? Sa Testimonies Volume 6, page 144, paragraph 1. Giklaro dinhi mga suking tigkaminaw nga ang nagdala og ngalan nga Seventh Adventist duna siya banner. Dunay banner. Dili nimo na ikalimod, as long as ka nagdala ka sa name nga Seventh-day Adventist, dili ka makadinay Best policy in order to secure success to our institutions. But this is not a time to haul down our colors, to be ashamed of our faith. This distinctive banner describe the words, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus is to be born through the world to the close of probation." So giklaro gyud mga higala, ang usa daw ka grupo nga nagdala og ngalan nga Seventh-day Adventist mga suking tigkaminaw, duna siya banner nga maoy magpaila nga siya lahi nga katawhan. Giklaro gyud na, no? Lahi nga katawhan mga higala. So sa ato pa, kung kita mga igsoon lahi nga katawhan, natay banner. Unsa tong banner? 3 angels mga suking tigkaminaw. Gihatag dugay na nga panahon, sumala sa atong mabasa sa sulat ni Sister White. Dugay na nga panahon, gihatag kini nga bandila, ingon nga maoy pamaagi sa Dios sa iyang katawhan nga iyahang gipahayag mga higala. Now ato ning padayunon karon mga suking tigkaminaw, kay mao man dinhi ang banner nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan, the first, second, and third angels message unfurling the banner. I-display nga bandila, dili itago. Unya sa diha igsuon nga kita magahupot ni ining mong bandila, ang Dios nag-ingon nga siya naghatag og bandila sa iyang katawhan aron pakayabon tungod sa kamatuoran. Salmo 60 versikulo 4 atong mabasa ang pulong nag-ingon. Nagahatag ikaw og bandila niadtong mga nagakahadlo kanimo. Unya Aron ilang pakayabon kini tungod sa kamatuoran. giklaro gyud mga higala. Aron ilang pakayabon kini tungod sa kamatuoran. Hingkayab. Gibutang. Kay kini day dunay dala nga kamatuoran. Kay kini day siya mga igsuon, gisummarize nato ang ato ang pagtuo ug ang ato nga mga doktrina. Sa ito pa, sulod sa 3 angels na adiha ang kinatibuk ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Kung imo nang tanggalon mga higala og dili ka magdala ni ana,
So dapat dili na lang pud ka magdala og name nga Seventh-day Adventist. Nga naman kay ang kaduyog di ay sa banner nga gisulti ni Sister White doon na say ngalan Seventh-day Adventist. Ingon nga iglesia or Iglesia Adventista del Séptimo Día, ingon nga ngalan mga igsuon nga pagadadon sa katawhan uban ni ining maong banner nga pakayabon pinaagi kay tungod og alang sa kamatuoran. Karon unsa pay gipahayag mga igsuon sumala sa balaang kasulatan diha sa Salmo kapitulo 20 bersikulo 5 og Isaias 18 bersikulo 13. Ato ganing basahon ang pulong nagkanayon. Kami makadaog diha sa imong kaluwasan, ug sa ngalan sa among Dios, magapakayab kami sa among mga bandila. Si Jehova magatuman sa tanan mong mga pangayo. 18:13. Kamong tanan nga mga pumuluyo sa kalibutan, ug kamong mga pumuluyo sa yuta, sa diha ngang usa ka bandila patindugon na sa kabukiran, tan-awan ninyo, og sa diha nga huyupo na ang trumpeta pamatian ninyo. Giklaro gyud kini mga higala. So banner, bandila, logo, identity, distinct sign of God's people, unya kini pagkadadon hangtod sa pagsiras kaluwasan, mo na nga ang Seventh-day Adventist Church Local Conference ni stand ni ining mong banner nga kuptan kini, dadon kini hangtod pagsira sa kaluwasan. Nga naman, kay mao kini mga igsuon ang gipadayag sa Dios sukad pa sa kapanahunan nila ni Sister White. Og kini igsuon nga banner sumala pa sa sulat ni Sister White, walay tawhanon nga otoridad og walay bisan kinsang tao nga gitugutan nga ibalhin og wagtangon kini nga banner. Ha? Ato ganing basahon igsuon ang selected messages located by the word of inspiration, not a pig or pen, is to be removed. No human authority has any more right to change the location. Any more right to change the location. Walay tawhanon nga otoridad nga katungod sa pag-change ni ini. Wala. Pero nga naman yung uban karon mga igsuon nagbuot-buot mag-change. Ang uban dili lang kay gi-change, ila nagyong giwagtang ug wala pud sila gipuli. Kay kuno dili gud sila mobutang ana, kay ila nang gi-charge nga imato pa nila Roman standard ng 3 angels. Globe, unya around the globe naa ang 3 angels mga higala. Review and Herald magazine kini mga isuon. Ha? Oh. Usang tuiga man ni mga kaigsunan, the Advent Review and Herald and Sabbath Herald. Oh. Nga libro mga kaigsunan nga saysay din ni mga kaisuon ang gitawag og kanaang iyaha nga gitawag og kanaang mga gipahayag dinhi. Makita nimo higala ang picture sa mga pioneers, unya makita sabdayon nimo ang logo nila sa ilahang maong libro, Review and Herald nga libro. Ha? 18th century ni mga isuon nga libro. Magazine, no? Review and Herald magazine mga kaisunan. 3 angels ang nagpalibot diha sa gitawag og globe sa kalibutan. No? Ato gani ipakita sa screen may gala para nga inyo sabdihang makita. No? Now, babaw ana igsuon no? Now, globe niya 3 angels ang naa dinha mga isuon. Klaro kay ni mo na. Nag-circle diha sa kalibutan ang tulo ka manulunda mga higala. Muna ilahang logo kani adto. Unsa man ang tuiga mga ison 18th century. Ha? Nga libro mga higala. Review and Herald nga libro
Sabat, nga nag-emphasize sa Sabat, unya 3 angels mga igsoon ang ilahang logo. Di na to na sa hinimo-himo kay naman na original man gyud na mahinggalan, nagkagisi-gisi na gani atong gipicturean lang para nga makita sa mga tao nga hala, mo man gyud na sa unang panahon no. 3 angels man gyud di ay. Nya unsa may atoang hulaton igsuon nga mga evidence nga makita man to na di dinhaa mga kaisunan ang gitawag og panahon nga sila igsuon na gamit ni ini. Review and Herald in Weekly International Edition. Grabe makaisunan no nga ang maong basahon mga higala nga gisaysay dinhi o gipakita dinhi ang gitawag og kanaang lugo nila sa mga pioneers ni adtong maong panahon mga higala. Washington DC, May 4, 1890 1811 sa man mga di na kay maklaro mga higala tungod sa kakadug kakaraan na gyud no. 1891 or 1880. Di kay maklaro evangelist no. Murag imong mata evangelist maklaro ba nimo? Palap yun. Di malap na yun, no? Tungod sa karaan na niining mo ang magasin mga igala. So ba, ebidensya kini nga ay sa pakaraan dahil sa unang panahon sa mga Seventh-day Adventist sa gitawag igsuon mga pioneer, 3 angels yun ang ilang gigamit. Sumala sa mao igsuon nga mga ebidensya. Karon, dili day ni siya kuhaon. Dili day ni siya igsuon, wag tangon. Kay kung imo din isang wag tangon mga higala, delikado. Matod pa ni Sister White mga igsuon sa iyang libro, page 102, paragraph 1 sa 2SM, ingon sa din igsuon. The proclamation of the first, second, and the third angel's message are not so liable to be led into false paths as are those who have not had an experimental knowledge of the people of God. So, delikado ni sa maigsuon alang ni atong walay kahibalo. Sa pulong sa Ginoo mga higala og sa kamatuoran mahitungod ni ining maong mga butang. Munang ato ning gipahayag para masabtan nato nga naamang gyud di ay banner, naaman day logo, naaman day na siya day nga mga identity nga gipahayag igsuon sa mga pioneers o mismo si Ellen G. White nga maoy gitawag og mensahera sa Seventh-day Adventist ug usa nga nahimong nakabig sa pagtuong Adventista. Muna sa igsoon ato ning gidiscuss para dili ta matingala og dili igsuon malibog ang uban nga moingon nga ngano man ang ubang SDA cross naman ang logo, yang uban pud walay logo, ang uban lahi pod. Muna atong giklaro higala, ang Seventh-day Adventist Church Local Conference ni barog nga nagpabilin nga nagkupot ug nagbutang sa bandila nga mao ang 3 angels ingon nga may gigamit sa mga pioneers sa unang panahon.